हेलो एंड वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। इकोनॉमी मेरे ख्याल है इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। हर प्रोग्राम में उसी पे बात होती है और बात भी सही है, एक बेस लाइन होती है इकोनॉमी एक कंट्री के लिए, और उस पर सियासत भी भरपूर हो रही है। सो मच सो कि आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से अगर राय लेने की कोशिश करें तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी पोलिटिसाइज्ड होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके अपने एजेंडाज होंगे प्रोबेबली। सो वी वर लुकिंग फॉर समवन जो हमें कंप्लीट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ बताए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रॉब्लम किधर है, आईएमएफ हमारे लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, और स्पेशली अब जो फ्लड्स आ गए हैं उसके बाद इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। बिकॉज हमारी एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन का सेगमेंट है वो इस वक्त पॉवर्टी के और एक लोअर लेवल पे चला गया है, घर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ख़त्म हो गए हैं, और इसी पे सियासत भी हो रही है। तो मेरे साथ प्रोफेसर कैस असलम मौजूद हैं, कोई ज़रूरत नहीं उनके तारुफ की, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। इतनी बात हो रही है इकोनॉमी पे, हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि कुछ इश्यूज तो हमारे हिस्टोरिक हैं, कुछ इश्यूज मिसमैनेजमेंट के। मैं ये तो नहीं कह सकता कि फ्लड अल्लाह ताला की नेमत भी होती है, क्योंकि वो पानी जो हमें चाहिए था, हमारे अंडरग्राउंड वो भी भर गए, हमारे डैम्स भी भर गए, सच फोर्थ। मगर जब हम उसको मिसमैनेज करेंगे तो वो जो कच्चे घर थे हमारे वो बह गए। अबाउट शायद 2 या 3 मिलियन लोग जी बिल्कुल के पास अब घर ही नहीं है, अब वो बस्ती ही नहीं है। एग्जैक्टली उनके मवेशी बह गए हैं, जो हमारा फूड क्राइसिस देगा, जो हमारा मिल्क और मीट का क्राइसिस आगे आएगा। वो मवेशी जहाँ उनकी लाशें गई होंगी, वहाँ जो बीमारी फैलेगी वो अभी किसी ने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया और सोचा भी नहीं। वो पानी जिन इलाकों में अब 2 साल के लिए खड़ा होगा और वो ज़मीन तबाह हो जाएगी, उसके बारे में अभी असेसमेंट नहीं हो रही। राइट। हमारा राइस की फसल तबाह हो गई जो हमारी एक्सपोर्टेबल थी, हमारी कॉटन की फसल तबाह हो गई जो हमारी एक्सपोर्टेबल को बनाती थी। तो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड पे जो इम्पेक्ट होगा वो भी अभी आना है। मगर जो फूड क्राइसिस आएगा, हमने पहले ही शहरों से दूर एग्रीकल्चर को कर लिया हुआ है, तो अब वो जो ये पानी बहा के ले गया, हमारी सब्जियां भी, हमारे टमाटर भी और हमारी अनाज भी, तो उससे अब हमें ख़रीदना पड़ेगा दुनिया से ये सारी चीज़ें, जिसमें डॉलर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और डॉलर नहीं होगा क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हैं। तो फिर हमें उन कर्ज़ों पे, IMF पे इंकसार करना पड़ेगा, मज़ीद रिलाई करना पड़ेगा। असल इशू जो यहाँ है, मैंने आपसे अर्ज़ की कि 10 बिलियन का जो नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोगों के घरों का नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का, सरकारी जो है गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर $9 बिलियन पड़ा हुआ है। वो अगर उसको चैनलाइज करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। राइट। अब सवाल ये है कि लोगों को घर, तो हमें 2010 के फ्लड से भी ये पता लगा है कि लोग खुद ही रिहेबिलिटेट होते हैं जी। कुछ लोगों को मिल जाता है जी, NGOs बना देंगी एंड सच फोर्थ, मगर सारी कौम को तो नहीं बना सकती है। हुकूमत जो टैक्स लेती है वो उसका करने की ज़रूरत है, रेजर्वायर्स बनाने की ज़रूरत है, आइंदा के लिए प्लानिंग एंड वाटर मैनेजमेंट, ये भी वाटर मैनेजमेंट भी करने की ज़रूरत है, और ये भी मैनेज करने की ज़रूरत है कि हमारे जो फूड स्ट्रक्चर्स हैं या एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर, उनको बदलने की ज़रूरत भी है कि क्लाइमेट चेंज आ गया, हमें अपने किसान को एजुकेट करने की ज़रूरत भी है कि अब जब बारिशें नहीं होंगी तो कई साल नहीं होंगी, और जब होंगी तो वो इतनी होंगी कि, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखिए, जिन मुल्कों में हमने कभी हीट वेव का नहीं सुना था, यूरोप में वहाँ हीट वेव्स आ रही हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में जो चेंजेस हमने देखे, पहले हीट वेव थी और अभी ये फ्लड आया है, आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, व्हिच मींस आपके वाटर रिजर्वॉयर्स जो हैं वो क्विकली डिमिनिश हो रहे हैं। जी, उसमें सिल्ट भी आया है ना, सिर्फ पानी तो नहीं आया, सिल्ट भी आया है। आप नए जब तक नहीं बनाएंगे वो सारा, सो कहीं ना कहीं इस मुल्क को, इसकी आवाम को, इसकी गवर्नमेंट को, इसकी इंस्टीट्यूशंस को
نہ صرف ریہیبلیٹیشن کی طرف جانا ہے، میٹیگیشن کی طرف بھی جانا ہے، کیونکہ یہ ختم نہیں ہوئے، یہ اب ہر سال، ہر دوسرے تیسرے چوتھے سال آنے ہیں. رائٹ. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے واٹر چینلز کھلیں، اس پہ سلٹ تو نہیں آیا ہوا، اس پہ لوگوں نے گھر تو نہیں بنا لیے، وہاں اپنے مویشی تو نہیں باندھ لیے. آپ کو یہ اس کے ارد گرد درخت لگا دینے چاہیے تاکہ وہ جب اس کے بینکس بھریں تو وہ باہر نہ چلے جائیں. آپ کو جو ہے ڈیمز بنانے چاہیے. آپ کو کئی، اور دنیا میں یہ ساری سائنس موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ کنٹریز آر ڈوئنگ دیٹ آلریڈی. آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا تاکہ آپ جو ہے آپ سسٹینیبل ہو جائیں. مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ فلڈز کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے. میں کیسے ہو سکتا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے پاس ہیلی کاپٹر ہی نہ ہو. بالکل. ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو سیسمک زون ہے. جی، ارتھ از اے لیونگ تھنگ. بالکل. اور وہ چینج ہونی ہے، اور اس میں یہ سائیکل بھی آنا ہے. اینڈ وی نو اٹ. جی ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے. ایگزیکٹلی. یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو ویدر ڈپارٹمنٹ کوئی پریمیٹیو نہیں ہے، وہ ریئل ٹائم ڈیٹا آپ کو دیتا ہے. اب آپ اس کو نہ یوز کرنا چاہیں، آپ اس کو پولیٹیکلی مینوپولیٹ کریں تو پھر اگنور کریں، کام نہ کریں. یہی ہے ہو رہا ہے. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے، میں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی کو پاکستانی انسان نہیں سمجھا ہوا، صرف اپنی فیملیز کو انسان سمجھا ہوا ہے. ان کے بارے میں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہی زندہ رہ لیں گے اور بچے کر لیں گے، کچھ مر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ ہماری اب اپر کلاسز، اپر مڈل کلاسز کے مائنڈ فریم ہے پاکستانی غریب آدمی کے بارے میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور جو آخری بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ انسان کو انسان تو سمجھیں کم از کم. جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ بالکل بھول ہی جاتے ہیں لوگوں کو. اب یہ جو سیلاب کے ساتھ جو تباہ کاری آئی ہے، ہم تھوڑے دن ٹیلی تھونس دیکھیں، شاید ہم تھوڑے دن کیمپس بھی دیکھیں گے، اس کے بعد ان لوگوں کو کبھی کوئی جا کے نہیں پوچھتا. اور اس دفعہ فیلڈ میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ اس دفعہ بہت غصے میں ہیں. اور غصے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو وہ چوری بھی کریں گے، وہ قتل بھی کریں گے. آپ کا سوشل آرڈر کس طرف جائے گا؟ ان کے دلوں میں امیروں کے لیے یا جن کے پاس تھوڑا بہت بھی ہے ان کے لیے نفرت پیدا ہوگی. آپ کی سوشل کلاسز کا سسٹم ڈسرپٹ ہو جائے گا. پھر آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو ہمارے پاس سارے سسٹمز موجود ہیں، صرف انٹینٹ کی کمی ہے، اور سکلز بھی موجود ہیں، نیت کی کمی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کب ہم اس پاور سٹرگل سے نکلیں گے، لیکن پلیز لوگوں کا سوچیں. تھینک یو ویری مچ.